नियम परिवर्तन एलपीजी आईटीआर रु यूपीएससी पर्यंत सेप्टेम्बर रु परिवर्तन हेउची एही सातोटी बड़ नियम। यह आपणक पॉकेट को प्रभावित करिवो। प्रति मास परी आसंता काली ठारू सेप्टेम्बर मासरे अनेक आर्थिक परिवर्तन हेबाकु जाउची, जहार सीधा सड़क प्रभाव आपणक पॉकेट उपरे पड़िवो। यह सहित यह आपणक मासिक खर्च बजेट को मध्य प्रभावित करिपारे। प्रति मास परी सेप्टेम्बर रु किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउची, जहा सीधा सड़क लोकंक आर्थिक जीवन को प्रभावित करिपारे। सेप्टेम्बर रे आधार कार्ड अपडेट, आईटीआर, यूपीएस एवं क्रेडिट कार्ड रो नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउची। यह सहित प्रति मास परी एलपीजी गैस रो मूल्य मध्य प्रभावित होई पारे। जेट इंधन एवं सीएनजी, पीएनजी रो मूल्य रे परिवर्तन होई पारे। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर मासरु कोन परिवर्तन हेबाकु जाउची। प्रथम परिवर्तन आईटीआर फाइलिंग। एथर आयकर विभाग आईटीआर दाखल करिवार शेष तारीख को 30 जुलाई रु 15 सेप्टेम्बर 2025 पर्यंत वृद्धि करिथिला, जहा जोगो करदाता मानकु रिटर्न फाइल करिबा पाई अतिरिक्त समय मिलिछि। किंतु वर्तमान एही समय एही मासरे शेष हेबो। एही परि परिस्थिति रे आपनकु 15 सेप्टेम्बर पूर्वरु आईटीआर दाखल करिबाकू पड़िबो, नचेत एक नोटिस आसी पारे। देखंतु आपण मानकर आईटीआर फाइल को दाखल करिबा पाई शेष तारीख थिला 30 जुलाई, किंतु बहुत बड़ खुशीर खबर रहिछि। तारीखटी को बढ़े दिया जाइछि। आपण माने सेप्टेम्बर 15 सुधा आपण मानकर आईटीआर फाइल दाखल करि परिबे। द्वितीय परिवर्तन यूपीएस समय सीमा। जातीय पेंशन व्यवस्था एनपीएस अधीन रे थिबा केंद्र सरकारी कर्मचारी माने यूनिफाइड पेंशन योजना अर्थात यूपीएस बाछिबा पाई सेप्टेम्बर 30 पर्यंत समय पाइछंती। पूर्वरु एही तारीख जून 30 थिला, किंतु परे एहाकू सेप्टेम्बर 30 पर्यंत वृद्धि करा जायथिला। यह सरकारी कर्मचारी पाई आरंभ होइतिबा एक पेंशन योजना। तृतीय परिवर्तन भारतीय डाक नियम। डाक विभाग अर्थात डीओपी सेप्टेम्बर 1, 2025 ठारू घरोई डाक सेवा को स्पीड पोस्ट सेवा सहित मिश्रण करने जाउची, जार अर्थ हेउची एबे साधारण डाक माध्यम रे नुह बरं केवल स्पीड पोस्ट माध्यम रे जेकोसी जिनस पठा जाई परिबो। तेणु जदि आपण सेप्टेम्बर 1 रु देश भितरे इंडिया पोस्ट माध्यम रे कौनसी पंजीकृत डाक पठांती, तेबे यह एक स्पीड पोस्ट डेलीवरी हबो। चतुर्थ परिवर्तन क्रेडिट कार्ड नियम। एसबीआई कार्ड 1 सेप्टेम्बर 2025 ठारू यार किछि कार्ड पाई नियम रे परिवर्तन घोषणा करिछि। कंपनी यार किछि कार्ड पाई पुरस्कार पॉइंट कार्यक्रम रे संशोधन करिछि। एही संशोधन सहित एही परि कार्ड धारक ग्राहक माने डिजिटल गेमिंग एवं सरकारी वेबसाइट रे कारबार सहित जड़ित खर्च उपरे पुरस्कार पॉइंट अर्जन करि परिबे नाही। पंचम परिवर्तन स्वतंत्र एफडी योजना। इंडिया बैंक एवं आईडीबीआई बैंक भली बैंक गुड़िक वर्तमान किछि स्वतंत्र अवधि एफडी चलाउचंती। इंडियन बैंक रो 444 दिन एवं 555 दिन रो योजना रे निवेश करिवार शेष तारीख हेउची सेप्टेम्बर 30, 2025। सेहीपरि आईडीबीआई बैंक रो 444 दिन, 555 दिन एवं 700 दिन रो स्वतंत्र एफडी रे निवेश करिवार शेष तारीख मध्य सेप्टेम्बर 30 तारीख। षष्ठ परिवर्तन सीएनजी, पीएनजी, जेट इंधन एवं एलपीजी गैस। देखंतु एलपीजी सहित तैल कंपनी गुड़िक सीएनजी, पीएनजी एवं जेट इंधन अर्थात एएफटी रो मूल्य मध्य परिवर्तन करती। आशा करा जायछि जे सेप्टेम्बर मासरु सेमानकर मूल्य मध्य परिवर्तन होई पारे। सप्तम परिवर्तन एलपीजी सिलिंडर रो मूल्य। देखंतु प्रति मास परी सेप्टेम्बर 1 रु एलपीजी सिलिंडर रो मूल्य परिवर्तन होई पारे। गत किछि मास धरी वाणिज्यिक सिलिंडर रो मूल्य परिवर्तन होईछि। गत मासरे मध्य वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य परिवर्तन होइथिला।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 33 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1631 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 853 ଟଙ୍କା, ଯାହା 8 ଏପ୍ରିଲ 2025 ପରଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ପାଖରୁ ୟୁପିଆଇର ନୂଆ ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି? ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ୟୁପିଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ପାଖରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ପିସିଆଇ ଏବଂ ସରକାର ୟୁପିଆଇ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ୟୁପିଆଇ କାରବାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂତନ ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ସୀମା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ମାଗଣା ୟୁପିଆଇ କାରବାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କାରବାର ସୀମା ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଉପକୃତ ହେବ। ନୂତନ ନିୟମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ ଠକେଇ ଏବଂ ନକଲି କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଅଧିକ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଛୋଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପରି ମାଗଣା ଏବଂ ସହଜ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଜାରି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାରବାର ଉପରେ ଦେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ପିସିଆଇ ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ପରିମାଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେୟ ଉପରେ ଏକ ନାମମାତ୍ରା ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆପ୍ ନୂତନ ଚାର୍ଜ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଛୋଟ ଦେୟ ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ନିକଟ ଅତୀତରେ ୟୁପିଆଇ ଠକେଇ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସରକାର ଏବଂ ଏନ୍ପିସିଆଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ। ଏହି କାରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନବୀନତମ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରବାର ସୀମା, ଚାର୍ଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆଲର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସୁରକ୍ଷିତ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କାହା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଜଣା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।